24. Pass. Basta sa naka-green. Drive. Wala. Rebound by 22. Jay. Kanya pa rin. Pinasa kay Celso. Wala. Toto. Diretso to. Pinasa sa 24. Tinira. Tapos. Ay! Tumakas. Tres. Patay. Jay. Celso. Power move. Foul. 543. Bonus, dalawang free throw. Unang pukol. Pasok. Pangalawa. Pasok pa rin. Nice! 16. Dribble. 13 seconds shot clock. 8 minutes 41 seconds. Guard 24. Rebound. Pass break. 43. Pag-dulisin mo, patay. Shot. Shooter yan sa balisin mo. Nagaw. Bawi. Jay. Wala. Rebound. Jay ulit. Baka. 3. 8 minutes. Time. Last to 43. Pull up. Shot. Jay. Top end. 16. Remove the ball. Paso 24. 14 seconds shot clock. Patay. Grabe. Jay. Orton, wala, kapos. 16. Outside. Yung may nalo dito, isang case na Red Doors sa isang latang corn beef. Orton, foul. By Toto. 90 foul. Bonus shot. Sideline lang pala, sideline. Orton, wala, apos pa rin. Kanya pa rin. Pasok. Sixteen. Ganap ng kabasan, nag-drive. Wala. Jay. Takbo daw. Kinira. Wala. Orton, kape. Toto. Wala, bitawan yung bola. Orton. Naagaw. 24. Nag-dribble. Diretso. Tamaan tayo dito. Foul. Fortune. 21.
16. 14 seconds shot clock. 3. Outside. Same ball. Toto. Napalpal. Si Porton. Dribble. Diretso. Pinasa kay Jay. Wala pa rin. Number 16. Dribble. 43. Sinupalpal. Lang 50 to. Outside. Same ball. 5 minutes and 37 seconds. Good. Wala. Lakas ng rebound yun. Baka nabitawan. Foul. Basket. Baldalising. Paso. Suwabe. Batang bata. Porton. Nag-dribble. Jay, tumira. Bulabog. Porton. Top point. Bote na lang kasi Porton. Sixteen. Enriquez. 10 seconds shot clock. Baldisimo. Wala. Toto. Foul basket. Four minutes, 54 seconds. Remaining time. Stop. Stop. Pasok ang pumasok. Labas ang lumabas. Ay, swabe. Jay. Celso. Wala pa rin. Enriquez. Speed. Tag-dribble. Sumiretso. Pinasa. Nagaw. Si Busipe. Nagaw din. Tutulakan. Nagugulangan silang dalawa. Jay. Busipe. Celso. Topen. Sel. Nag-dribble. 7 seconds shot clock. 10. Jay, Topen. 3 minutes and 50 seconds. 18 seconds shot clock. 14 seconds shot clock. No, out. Celso. Pasa. Enriquez. Manalibag. Toto. Kinuha ni Porton. Inagaw ni Busipe. 3 minutes and 15 seconds. Wala. Toto. Pag na Sinapal. Enriquez foul. Toto. Foul. 32. 2 minutes 40 seconds remaining time.
Ganda, 10 seconds. Porton. Open. Enriquez, Chan. Time out. Time out. Baseline, inbound. 13. Agaw ni Celso. Pasa, dribble. Diniretso, foul. Blocking. Nagamitin, dimiretso. Una mo ka. Kala ko mukha na nauna. Sorry. Jay! Ganda. Sayang yung pag-giging natin. Jay! Halika. Borton. Tumira. Patay. 1 minute and 20 seconds. 17 shot clock. Pumike, sinupalpal. Kala mo malaki ka ha, di ka pa sa loob ha. Borton, foul. Last 1 minute. Oh, nandito pala sila. Dalawang bonus Borton. Una, wala. Andiyan na. Dalawa! Anin pa naman bakla? Last shot! Sobra sa sayawan ah. Last 50 seconds. 50 seconds. Last 50 seconds. Well, 12 shot clock. Good. Don! Out. Jay. 25 seconds. Pinukol. Wala. Asipag. Asipag naman nun. Asipag naman nun. Pati paano. Nag-iwas na lang. Iba. 18 seconds shot. 18 seconds. 18 seconds. 18. 12. Number 12. Pumukol na po. Wala. Bosipe. 10 seconds. 10 seconds na. 5 seconds. Wala na. Jay. Pumukol. Wala. Ano ibang babalusin mo? Pinasa kayo si Angelo. Pinukol na Bosipe. Diretso. Wala. Jay. Sinupal-pal. Geramilo. AC liap. AC. Wala. Diretso. Jay! Patay. Gusto mo na si Jay, pagod na! Geramilo. Inasa sa ilalim. Inagaw. Inasa ay Bosipe. Batang-bata. Tumatakbo. Diretso. Apo. Kanya pa rin. Sapon sa labas. Jay! Jarang ito. Apos. Rebound. Langka. Supal-pal na. Kapal-pal. Pumukol na 3. Wala. Yun.
16. Si Ramilo, bumukol. Wala. Rebound ni 22. Pinasa kay Busipe. Pinasa kay naghanap lang. Nag-dribble. Diretso call. Si Ramilo, wala. Ajay. Zero. Pinasa sa 22. Traveling without passport. Sayang. Sab. Pumasok yung import nila. Galing ibang bansa. Galing Nigeria yan. Si Ramilo. Busipe oh. Busipe, binalibag, wala. Foul, 22. Foul, number 18. 19 ba? 19 foul. Pinaras. 19. Pasok para sinukat lang. Jay. Bonnie. Ganda ng galaw, kaso na wala. Ulit. Tinira ulit. Wala, balibak. Dito wala. Bonnie. Pinasa. 43. Pasok. Easy to point. Nagaw ni Bonnie. Wala. Inilit ni Jay. Diretso. Tinira. Pasok. Kanya na lahat score. Ribbon, kanya pa score. Si Ramilo, dumiretso, wala. Nag-rebound 22. 19. Baba, pre! Jay. Ay. Naras. Tesigan shot clock. Galing naman ng batang-bata. Wow. Kaya hindi ka pwede sa 43 up eh. Bata ka pa eh. Naagaw. 19. Nagmilo. Busipe. Sabi tawid eh. Tama. Galingan nyo, isang kiss na reverse yan. Pinasa, ang ganda ng pasa, walang tao. Parang magnanakaw lang. Fortune. Ay, Inaharas si Fortune. Boy na pe, ang sipag na bata to. Wala pa yung tutubukan sa bahay. Uy, bahala kayo dyan. Pwede naman eh. Tinira. Wala. Rebound si Ramilo. Bawal mo sa 20 seconds. 16 shots lang. Wala na akong boses. Wala na boses. Gutom na. Wala na kain. Wala pa boses. Buhay pa. Pinasa. Naagaw. Dumiretso. Tuloy-tuloy. Swabe. Oras. 1 minute, 30 seconds. Fortune. go kuya. Fortune. Diniretso. Ten seconds shot clock. 10 seconds. Shoot. Ay, ang lakas. Good. Sipag na bata to. Masipag ka. Ay!
Sobrang sipag. Diretso ito. Stop. 10 na lang. Ano ba? Orton. Diretso. Naras ni Bonip eh. 13 second shot lang. Orton. Oh my God. 7 second shot lang. Ay, Rebound 43. Bonip. makakahabulin sila pag ganyan. Diretso. Wala. Baliktad. Talaga nyo. 3 minutes and 1 second. Go, kuya! 19, side step, ganda ng Euro. Euro joint. Wala, sinupalpal. Diba? 0. Ganda ng pasa, nulo. Diretso, Pinono. Kitang-kita ka dito. Pasa. Suwabe. 7 na lang. Dinaya niyo ako kagabi, iniwanan ko. Ay, Naireklamo pa. Celso, Orton. Pasabit ka pa. Bunipi eh. Diretso. Wala na ang boses. makakahabol na sila. 2 minutes and 10 seconds. Celso. Enriquez. Fade away. Sumabit. Si Bonnie. Sab. Ilang laro pa sunod? Sab. Pasok ang papasok. Dalawa para kay Celso. Una pukol. Yan. Walang sabi. Pangalawa. Yun. Walang sabi pa. Yes, amazing. 2 minutes. Bonnie, sabi wag ka pumasok eh. No entry dyan eh. Ano yan eh, pumasok ka eh. Jay, pinasa ka Celso, open, ni-reverse pa. Ang guideline pang rules. 1 minute and 24 seconds. Toto, supalpal Celso. Jay, biglang pukol. Patay. One minute. Ang ganda. Kaso, finish lang kulang. Takbo! Gerangulo. Pinasag ko ang open. 49 seconds. 22 shot clock. Jay. Nabantayan mo. Jay, biglang puto. Wala. Bonnie, tumama sa paa. 30 seconds shot lang. Last 30 seconds. 20 shot lang. 24 yun. Foul. Porton, yan ang ulan. Ayan na. Sir, Angelo, pinasa kay Bonnie. 18 seconds. 15. 10 seconds. Diniretso. Ang ganda namang hook shot yun. Parang si 5 seconds shot clock. 5 seconds. 3, 4. Lamang ang lamang.
Bonnie, pumukol, wala. Rebound po si Pe. Asipag na bata to. Kaso, diretso na ba sa pasa? Ganda na pasa, sabay palo. Walang gumana. Wala ba? Ano ba yan? 16, Tumira. Wala. Celso. Sinasa. Jay. Celso. Nag-learn. Pumasa. Sa kalaban pumasa. Inundot din siya. Galing naman nun. Dating nasirata sa Quiapo to ah. Sinipan ko to sa labala. 18 seconds shot clock. 8:51 remaining time. Wala, malibag. Totoo, Dinelso, ang bilis naman nun. Sabay niya, sa palpal ni Fortun. Aso lang, may yan yung kakampi niya. Fortun, pinasa kay Musipe. Musipe, nag-drive. Sabay niya, walang tingin. Celso, wala pa rin. Sino pa? Sinundutan. Nagkarambola na. Bonnie, nag-isa, pinumba pa. Jay, ang sipag ko. Morton. 8 seconds violation. Sir, Angelo, nag-fake, nag-drive, binomba. Outside. Yung araw na pinalaro. 30 seconds set. Bonnie. Biglang pumukol. Wala. Sirangilo. Nagagawan. Open si Jay. Hinabol ni Bonnie. Ay Celso. Nag-drive. Foul. Basket. Ang ganda. Sumakay ka pa. Huwag talang malikot. Uulan na. Ayun na. Malamig na simoy ng hangin. 16. Pinasa. Ginawa ni Celso. Binigay ang Porto. Pinasa ang sipo. Swabe. Batang bata. 16. Dumiretso. Sinapalpal. Wala pa rin. Ang lakas naman nun. Asipag ka. Masipag ka. Asipag mo. Bukas mo sa bahay, magatayin ka lang. Sab. 6 minutes, 15 seconds remaining time. Sab. Napagod sa Porto. Agad na. Musipe. Wala. Last yan. Last bonus yan. Remaining time, 6 minutes. Bonnie, dribble. Pin mo, binomba. Ang ganda naman nun. Pang highlights yun ah. Jay. Alam mo, dribble. Musipe, 10 seconds. Shot clock. Open. Wala. Kinuha ni Balis mo. Pinasa, inagaw. Ganda namang euro yun. Kaso, finish yung ulang. Sab daw. Red sab daw. Ay, pwede. Pwede mag-sab.
Substitution! Pasok, pasok! Pasok, pasok! Ang dapat pumasok. Pasok ang papasok! 5-11 minutes. Remaining time. Fourth quarter na yan, Mark. Hindi ko alam. Official score. Ronnie! Tay, anong quarter na to? 38-51 final score. Official score. 22. Basic na basic. 5 minutes. Bonnie. Naghahanap na mapasaan. Pinasa sa 43. 43. Ang ganda ng pasa. Pinumba ni Toto. Sumabay pa kayo. Wala, baba! Jay, ikaw ang bola! Delja. Ikot bola kayo! Jay. Captain Sigan. Pinukol. Nice! Suwado naman. Oto nga, Bangkor! Badilisin mo. Kunin nyo! Galangan pa. Pinukol. Wala. Ribbon. Charangalo. Tapos. 4 minutes. 19 seconds Set shot na, clock. pre! Reset mo! 14 seconds shot clock. Pinukol na tres. Wala. Diretso sa kamay ni 22. Kailan mo na? Ang lakas talaga. Yan! Ang sintang talaga nito. Sipag mo. Nice one, positive! Boni. Ang Sirangilo. Topen. Okay. Baba mo na, pre! Deljo. Ikot bola, pre! Ikot bola! Tira mo na, pagkaya mo! Ay, Outside. Same ball. ikaw kumuha ang bola! Pagod na to eh. 10 minutes and 10 seconds. Lalim. Ganda ng ikot. Ikot lang. Kay Celso. Baba na! Basic basketball. Jay, ikaw kumuha ang bola! Hanggang sa kabila, may coach pa sa coach team. Timberlake. Nako! Nasobrahan. Pre, score, boy! Logi sa kabila, walang coach. Dito sa kabila, may coach dito. 60-44, official score! 60 po the paro. Tira mo na, pagkaya mo! Special score. Celso, Hinolo sa 22. Pinasa sa labas. Ay, nako. Nagaw. Pinasa kay Bonnie. Sayang yun. Tiningnan pa. Jay, ikaw kumuha ang bola! Ayun na. Ayun na, spin mo. Pasa kay Celso ngayon. Wala pa rin. Ay, kanya pa rin. Kanya pa rin. Foul. Jay, huwag ka maglabas ng bola, ikaw kumuha! Bigyan shot block. Pass and shoot. Wala. Hindi pa ni Toto. Diretso. Ano yun? Tumira. Sipag na bilisin mo. Ayun na si Bonnie. Foul. Foul. Baba pa lang! Sigalan na yung laban. Ayun na. Isang case na reverse yan. Opo. Una talon. Hindi ka ba na yung bola! Celso. Tumiretso. Ang ganda naman yun. Ang time pa. Nasel, ang sipag mo toy. Wala. Sayang. Baldesimo. Wala.
Ulo nyo. Kaya maglabas ang bola. Sige, pakawanin nyo. 1 minute. 1 minute. Sirang ito. Binumba, wala. 22. Isi lang, pre. Isi lang. Easy lang daw, sabi ng coach. 50 seconds. 11 seconds shot clock. Hindi, baba pa oras. 7 seconds shot clock. Pinulap. Baba. Basic basket. Baldesin mo. Pinulap. Wala. Posipe. 25 seconds. Isi lang, pre. Isi lang. Shot lock. Tinira sa pagtira. Eh, baba na. Baba. 16 seconds. Dalawa. Ganda. Wala nang dribble. Sabay sobo na. 10 seconds shot clock. 10 seconds. 4, 3, 2, 1. Isi lang, pre. Yes, quarter. Oh my gosh. Asipag na bata. Baba. Oh, diretso pa to. Diretso. Nasundot. Nanuro pa. Nanuro pa. Ito si Carlo napakulit. Yung coach na. Coach nyo. 19. Ikot bola kayo. Pinasa kay Porto. Ay! Diretso sa labas. Sure pass tayo. 9 minutes. Toto. Diretso. Naiwan yung bola. Porton. Kanya pa rin. Diretso mo na. Pa rin. Nice foul. Number 4 foul. Oh, ma-print ka na naman ha. Baseline inbound. Binalibag. Pre, ikot bola. Senso. 12 seconds shot clock. Yan. Ula. Diretso mo na. Pagkaya mo. Sumabot. Ganun lang, pre. Huwag mo na dikdik. Veteran move. Sa play mo, Sumabot dalawa. na. Sinukol pa. First. Si Mare mo, puta Wala. Hindi tayo pag-inumin yan. Sige, sa play mo, dalawa. Hindi na mo Pangalawa. Guard! Pasok na. Ba't na yung score? Guard! Salubong kita! Boning. Dibaran sa malayo, huwag na sa malapit! Uli! Wala. Kapos. Tubo! Pinasa sa 22, pinasa sa kalaban. Pinasa sa 19. 19, ganda ng niulok pa. Kelso, wala. Nice one, basket! Nasayang. Sumabit na naman. Si Bonnie pala, warning ha. Si Bonnie, warning ka na. Warning ka na. Pwede nararuin yun! Delay, 28 seconds. Tumukin mo yun! Pangalawa, wala. Sa ibang nila. Kanila pa rin bola. Ang ganda naman. Galing. Patalikutan yung reverse. Ikot, daan lang. Bonus yun, wala. Nice one! Ang kanila pa rin. Tuma! Uli! Bigay! Late 22. Gantok na yung answer. Foul. Buwan na be! 24. Pre, bilis ikot ang bola. 22. Nakadali! Ngayon ko pala nun. Ngayon ko lang naman tayo. 8 minutes. 8 minutes. Galing! Sinagaw. Kayo. Corton. Niliapat. Porton, pagod ka.
Boni. 7 minutes. 42 seconds. Good. Sumabit. 7 minutes, 39 seconds. Ano, kaya mo pa? Ito, Reuters, oh. Sab. Yan, nabigyan ng pula. Wala pa. Eh. Carlo. Di. Turuan na sila. Sana pag ikaw nang ulit eh. Bisa lang bang ulit eh. Supply! Pangalawang tira. Stepin, no? Otso? Oh. Wala. Di ba nito? Binumba. Wala. Kanya pa rin. Asipan na tao to. Bangga. Oy, pes. Traveling. Basipe, sama na. Sab. Back to the ball game. Fortune. Oh, diretso marathon. Fortune. Tangina, diretso pa. Nakaapak na tayo. Bonnie, naghabol sila. Bonnie, sinundot. Sirangilo, nabitawan. Asipag talaga ni Fortune. Kanya na rebound, kanya pa rin outside. 10 seconds. Shot clock. Toto. Good. Diretso mo na. Si Toto, ayun na naman siya. Yeah. Nahuli. Kala mo, sa'yo lagi ha. Ang ganda naman yun. One leg. Ikaw ko na ng bola, pre. 19. Bawa mo na. Ay! Ay, sinundot ni Bonnie. Dumiretso. Wala pa rin. Wala. Ang sipag. Ay na, batang-bata oh. Guys! Tapos by Celso. Burton, kaya pa ba today? Isang case yan. Isang case na Raiders. Toto, bumitaw. Wala. Rebound. Asipag talaga din. Bawa mo na, diretso mo na. Asipag talaga. Kanya na rebound. Kanya patira. Asipagyan. Pre, sagasama mo, ilag na yun. Dapat tatlo na yan. Sirangilo. Wala. Walang awa. Walang bala. Hindi umawa. Walang magdebe. 52. Musipe. Wala. Tira. Celso. Ah. Time out. Asipag talaga din mo si Excuse number me. 16. Nag-dribble. Body to eh. Tinignan pa yung ano, wala. 52. 52. Nice, Andali yan. Wala. Two filtro. Red. Dalawa. Ang gulo na po. Una. Nice one, pre. Isa pa. Paano na 28 seconds? Isa pa. Pasok ulit. Bonnie. Bonnie, nag-crossover, side step back. Wala. Pre, ikaw ang bola, pre. Celso, sinundutan, kinuha ni Jay. Easy lang. Biyan ka back pa. Ikot bola kayo, ikot bola. 10 seconds shot clock. Bigay mo kay Jay. 10 seconds shot clock. 6 seconds shot clock. Ang ganda naman nun. Ay, sayang. Isa pa. Pre, baba. 4 minutes 40. Bonnie, pinasa si Rangilo, open. Kapen. Celso, Domineto ng Araro. Side step ulit.
Ganda naman ng Galing talaga. Ganda naman. one-legged pick-up shot. Bonnie. Bonnie, ang gandang ikot. Sirang nila, wala pa rin. Ito. Easy lang, lamang kayo. Easy lang. J. Nice. One hand shot, wala. Easy lang. Bonnie. Pull up. Wala pa rin. Kulang sa Sirang tao. nila. Anak na. Baba. Pre, diretso mo. Easy lang. Diretso mo, sila. Tulo mo. Pasok. Sige, tira mo. Kaya patao yung ito eh. Wala yan lang. Ano ba talaga, coach? Nakakita ko diretso. Ay, ba yung coach? Muti-chitin niya. Kumuha ng bola. Sabi ninyo kumuha ng bola eh. Ay, ba yung coach? Iba talaga yung coach. Remaining time 5 minutes, 37 seconds. Ano yun? Enriquez, kinaliwa pa. Oh my gosh. Game na kay Jay. Ay, nako. Sayang. Diretso talaga. Maglabas ang bola. 3 minutes, 20 seconds. Netting. Ikaw kumuha ng bola eh. Ah. Ikot bola 3 kayo. minutes, 17 seconds. 20 shot lang. Oh. Tira mo. Tinira sa taas. Oh, baba Ah, na. sayang. Bonnie, Laki mo. Habol pa ang sila. ganda naman ng side step na yun. Parang Jay, kuha ang bola. Euro step yun ah. 3 minutes. Celso. Ikot-ikot. Celso. Jay. Tira mo na. Tinira. Diretso sa labas. Tapos, tinawa na ka ni Bonnie. Oras. 2 minutes, 40 seconds. Baka mamaya mahabol pa kayo. Ano ba yan? Bonnie. Foul. Time out. Ang gulo-gulo. Game back to ball. 2 minutes. 2 minutes. Tapat ka na. 2 minutes, 10 seconds. Two shot. Ilang minutes na lang? 10 seconds. Wala. Puro ASEAN yun. Yung mga matatanda dyan, mag-stretching na kayo. Kuha ng bola, pre. Hanggang amadong araw tayo dito. Baka may kape kayo dyan. Kape na lang, kape. Easy lang, Jay. Easy lang. Ay! Diretso mo na. Foul. Nice foul. 2 minutes, 17 seconds. Nice foul. 2 minutes lang. Wala. Medyo manatak. Kanina hindi kumaya kaya ko. Dalawa. Utang inang yan. Baba. Nice, pre. Masipag mo naman dito. Bigay mo naman sa kanila yung bola. Sa'yo na lahat. Parang di ka naglulong ka. Parang ano ah. Masipag mo. Masipag mo. Depensa. 16. Aba na. Yan. Pre, ikaw kuha ng Pasok. bola, pre. Last 2 minutes. So, last 2 minutes. Last 2 minutes. Ikot bola kayo. 15 seconds shot clock. Oras lamang kayo. 10. 8 Tira shot mo na, clock. pre. Tira mo na. 6. Baba na. Pinukol. Baba na. 16. 1 minute 44 seconds. Ubus oras, pre. Bosipe. Siya na rin. Pinasa mo pa sa kawalan.
Opo na opo. Pass mo na yun eh. Bonnie. Number 12. Wala. Easy lang. Ubus oras kayo. Be, makichipok na. Fortune. Bosipe. Jay. Pinaka-Jelson. Tinapos. Nice. 1 minute 21 seconds. Nakanil lamang nyo. 14 seconds shot clock. 14 seconds. Bosipe. Pakita na sino na. Wala. Saan niya pag-rebound? 22. Bayan mo na, Jay. Bayan mo na. Kaldagin mo. Pasok. 1 minute. Wah, bola. Ajay. Fortune. Pinasa sa 22. Easy lang. Pinasa kay Chelsea. Fade away siya. Sa palpal. Kanya pa rin. Fade away ulit. Wala pa rin. Naubos ko. 40 gagawin pa sila. 40 minutes. 40 seconds pala. Sorry. 35 minutes. 35 seconds. 35 seconds. Mamaya mahabol pa sila eh. 35 seconds. 30 seconds. Pasa. Bosi po, pakita mo, sino ka? Sino mo? Tinira pa. Bonnie. 4 points tayo, Bonnie. Yeah, okay lang. Lamang kayo. Pre, ubus oras. Gamit oras kayo. Yeah. Wala na shot clock. Yeah, okay lang. Anong oras? Wala na oras. At dahil dyan, yung premium nyo, kunin nyo sa tindahan. Nice one. Galing na Coach! Ang nagdala dun, coach. Pwede sa dama sa banang coach, kanina pa doon nasabi. Basta yan. Ang rebos. Selso.